سلام دوستان، مسئله 270 از رینکویچ. автомобили мас аз 4 тонна бо шитоби 0,2 метр тақсими сония квадрат ба теппа мебарояд. нишебӣ 0,2 ва коэффисиенти муқоимат 0,4 аст. қувваи кашишро ёбед. дар ин ҷо дар поёни китоб қайд карда шудааст ки нишебӣ яъне ҳамон синуси алфа. Синуси алфа ба мо маълум аст ки 0,2. коэффисиенти муқоимат маълум, яъне коэффисиенти соиш, ва шитоб ҳам маълум. چهار масса. акнун массааш 4 тонна. масъалаи 270 аз Римкевич дода шудааст. массаи автомобил 4 тонна, шитобаш 0,2 метр тақсими сония квадрат, синуси алфа h тақсими l синуси алфа 0,2 ва коэффисиенти муқоимат 0,4. қувваи кашишро ёбед. ҳал. мо расмро мекашем, расми тасвир менамоем ва албатта шарт нест дар ин расм автомобилро тасвир кунем. ҳамин тавр метавонем онро нуқта тасвир намоем. метавонем ягон чизи оддитар, масалан ин автомобил ва қувваи кашишаш F кашиш албатта ба он қувваи вазнинӣ mg таъсир мерасонад ва боз ҳам қувваи ин кунҷ алфа, ин кунҷа ҳам алфа, реаксияи такягоҳ ва ин ҳам тири игрикро дар ин ҷо нишон медиҳем. азбаски шитоб ба тарафи боло равона аст, ба тарафи боло равона аст, мо тири x-ро ҳам ба тарафи боло интихоб менамоем. тири x ба қад-қади ҳамвории моил тири x равона мебошад. тири y бошад перпендикуляр ба ҳамворӣ. акнун мо ҳамаи қувваҳоро нишон додем, қувваи соишро нишон медиҳем. қувваи соиш ҳамеша муқобили самти ҳаракат аст. қувваи соиш суммаи ҳамаи қувваҳо дар тири x баробар аст ба ma. пас менависем ma баробар аст дар тири x қувваи кашиш ба тири x ҳамсамт аст, аломаташ мусбат мешавад. қувваи кашиш қувваи соиш муқобил аст, аломаташ манфи минус мешавад, яъне тарҳ мешавад, муқобили тири x аст. тарҳи қувваи соиш ва дар тири x боз қувваи вазнинӣ, проексияи қувваи вазнинӣ дар тири x mgx. мо дар ин ҷо менависем ё ин ки ҳамин тавр менависем тарҳи mgx. акнун дар тири y ин буд тири x. дар тири y суммаи ҳамаи қувваҳо баробари 0 аст, чунки дар тири y мо шитоб надорем. шитоби ҷисм дар тири y баробари 0 мешавад. пас менависем n тарҳи mgy проексияи mg дар тири y mgy n минуси mgy баробари 0. акнун қувваи кашишро меёбем. қувваи кашиш баробар аст ma-ро менависем ва маълумҳоро ба он тарафи баробарӣ мегузаронем. тарҳи fc он тараф мегузарад, ҷамъи fc қувваи соиш мешавад. тарҳи mg ба он тараф гузашт, ҷамъи mgx. дар ҷои қувваи соиш менависем ки қувваи соиш баробар аст ба ma ҷамъи мю n. аз ин ҷо n-ро меёбем, n баробари mgy мю mgy ҷамъи mgx. ин формула мувофиқи ин формула мо қувваи кашишро ёбем.
از مسئله پیشینم میدونیم و باز هم اون رو می نویسم که mg y تقسیم mg برابر است به کوسینوس الفا و mg x تقسیم mg برابر است به سینوس الفا. پس mg y برابر mg کوسینوس الفا و mg x برابر mg سینوس الفا میشه. در اینجا اون رو میگذارم f کشیش برابر m جمع میو در جای mg y می نویسم mg کوسینوس الفا. اگر اینجا mg y رو بیارم میشه mg کوسینوس الفا. اینها ضرب میشه mg کوسینوس الفا جمع mg در جای mg x می نویسم mg سینوس الفا. سینوس الفا به ما معلوم است ولی کوسینوس الفا به ما معلوم نیست. در اینجا گفته شده است در این و در مسائل دیگر نیشابی نهایت خورد h تقسیم l خورد یا برابر 0 از 1 است. بنابراین نسبت اساسی همواری مایل b را به درازی آن تقریبا به 1 برابر می‌نماید. یعنی کوسینوس الفا تقریبا به 1 برابر است. کوسینوس الفا تقریبا به 1 برابر است. اکنون می‌نویسیم قوه کشش برابر ماسه را از قوس میبریم. شیتا به ما معلوم است، ماسه معلوم است، کوسینوسش معلوم است، کوسینوس و سینوس آنها هم معلوم هستند. پس ا جمع میو ام میو ژ کوسینوس الفا برابر 1 است. اون رو نمی نویسیم. میو ژ جمع ژ سینوس الفا قیمت ها رو میگذاریم. 4 ضرب 10 درجه 3 0 از 2 جمع میو 0 از 4 ضرب 10 جمع 0 از 2 ضرب 10 برابری 0 از 2 جمع 0 از 4 ضرب 10 0 از 4 جمع 0 از 2 0 از 6 باز جمع 0 از 2 0 از 8 0 از 8 ضرب 4 8 کشور 3 از 2 کیلونیوتن قوه کشی اتومبیل. حاضر جوابش رو میسنجیم. 270 3 از 2 کیلونیوتن. بله برای باری حاصل کردن آن رو دیدم. کیلونیوتن مسئله در موضوع همواری مویل.